नोटिफिकेशन डिलिमिटेशन असो घुसपागोंदळ करू नाकात। कोड ऑफ कंडक्ट लागचे आदी फायनल नोटिफिकेशन काढात, नाजाल्यार ताचो परिणाम वेंचणुकेन दिसून येतलो। बहुजन समाजान आमचो उमेदवार उडयतलो अशें मात मागीर म्हणू नाकात। 70% आसलेलो बहुजन समाज भाजपाचो उमेदवार उडोवंक शकता अशी गंभीरतायेन भरलेली शिटकावणी रामा काणकोणकारान दिल्या। गोयचो 70% ओबीसी आनी एसटी लोक जागृत जालो जाल्यार असेंब्लीन वचपाक तुमकां कठीण करून सोडटले अशी शिटकावणी शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवान दिल्या। पॉलिटिकल रिजर्वेशना खातीर संघटनेचे उपोशण चल्ला। बहुजन समाजातल्या विविध संघटनांचो हे मागणीक तेंको मेळपाक लागला। वेंचणूक लागीं पावली तरी फकत आश्वासनाच दितात अशी भावना जाल्ल्या शेड्यूल्ड ट्रायब संघटनेन हुंकार दिला। जे संविधानान दिल्ली गोष्ट मागपाक आमकां हंगर स्ट्रायक करचे पडटा। हे जे आमचे वडील आसात, पांडुरंग कुंकळकर बाब ह्यांनी आमकां एसटी स्टेटस दिवपाक काम केल्लें आसा आनी आयज ते भुरग्यांनी काम करपाक तांकांय रस्त्यार येवचें पडटा। आयज तेंची एज कितली आसात, तांचो हेल्थ इश्यू आसा। सो हे सरी इतले जाल्या उपरांत सुद्दां आमकां हे संविधानान जे दिल्लें आहा हेंच तर मागपाक लागून रस्त्यार येवचें पडटात जाल्यार वॉट आय कॅन से फॉर द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात, जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह असेंब्लीन आसात आनी जे इलेक्टेड एमपी लेवलाचेर आसात, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वॉट एवर इज हॅपनिंग रायट नाव। ते रिस्पॉन्सिबल आसात। 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां जेन्ना एमपीस आसता, जेन्ना एमएलएस आसता, त्यांचे क्वेश्चन कितें, वेन आर वी गोइंग टू डू इट? सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंटली वी एसटी कम्युनिटी एज वेल एज ओबीसी कम्युनिटी जे आमकां सपोर्ट मेळ्ळो, आमी आनीक टायम दिना तुमकां। मातशे टायम दी, टायम ना आमचे कडेन। कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमकां तर फायनल नोटिफिकेशन येयना खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जाला ती, जाल्यार आमी जे कितें निर्णय घेतले ते खूब म्हारग पडटले। आमी कालूय सांगलेलें आसा, वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीवन। आमी क्वेश्चन करपाक आमकां रायट आहा, ह्या अधिकार दिल्लो आहा ह्या कॉन्स्टिट्युशनान। फाल्यां अमित शाह सुद्दां हांगा येयलो जाल्यार अमित शाह आमी विचारपाचें आसा की 78,000 मतां जी नॉर्थ गोवा आसा एसटी समाजाची, जी बहुजन समाजाची आसा, ही तुमकां जाय काय नाका? हे व्हेरी क्लियर मेसेज विचारतले अमित शाह यो, प्रायम मिनिस्टर मोदी यो। आनी हे जे आसा पळय हे पावयचें बीजेपीचे संघटनेचे जे लोक आसा तांकां पावयचे की आमी फाटीं फुडें रावपाचे ना म्हणून। आमकां 2014 फटयले, 2019 फटयले, 2024 फटोवपाक येयला जाल्यार आमी फटोवचो ना। डिलिमिटेशन, नोटिफिकेशन हे घुसपडबंदी करिनाका। आमकां फायनल नोटिफिकेशन आमी मागता। फायनल नोटिफिकेशन कोड ऑफ कंडक्ट पयलीं मागता। लक्षात घेयात, 1,80,000 मतां आसा, सावथाक 1 लाख मायज मतां आसा, 78,000 नॉर्थाक आसा। तुम्ही डिसाइड करा तुमकां तर। आनी एक गजाल जातली, आमकां हे मेळना आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट, मागीर ब्लेम करिनाका की सीट पडलो वो एसटी समाजाक, आदिवासी लोकांक लागून सीट पडलो म्हणून। आनी आतां ज्या भाशेन ओबीसी लोकूय आमकां सपोर्ट केल्लो आसा, फाल्यां सकाळी सीट पडलो हे बहुजन समाजाक लागून पडलो अशें मागीर ब्लेम करिनाका। कॅबिनेटाचो निर्णय श्रीपाद नायकान सांगलो ना, ताका तो खबर आसपाक जाय। ताका त्या संबंधात जाप विचारतले, तांणी मिडियाक सांगले, आयकात। 8 तारखेक कॅबिनेट आपोवपाची आशिल्ली, त्या कॅबिनेटान डिस्कशन घेवपाचें आशिल्लें। आमचे लोक हांगासरल्यान दिल्ली गेले, दिल्ली फोटो सेशन जालो, ताच्या नंतर कॅबिनेट डिसिजन कितें घेतला तें एमपी लेवलाक खबर आसपाक जाय। खबर आसपाक जाय ताका, नाजाल्यार खंय जाल्यार ते त्यांनी विचारपाक जाय। त्यांनी काल पर्यंत सांगिल्लें, तुमकां सगळ्यांक सांगिल्लें काल पर्यंत आपूण फोन करता म्हणून सांग अमित शाह। आज फोन केलो काय म्हणून हांव फोन करतलो ताका विचारपाक। इलेक्ट्रोल डिफरन्स करतले म्हणून आमी व्हेरी क्लियर सांगलेले आसात, इलेक्ट्रोल डिफरन्स। सो तेकाय बरे भशेन खबर आसा, तेका हांवें सरळ सांगलेलें आसा की तुका जर 78,000 मतां नाका जाल्यार सरळ सांगची आमकां एसटी लोकांची मतां गरज ना, आपूण एसटी मतांचेर जिखोन येयना, सांगा ओपनली, पूण फोटिंगपणां करिनाका। आनी आमी फोटिंगपणां करपाक ह्या फावटी दिवपाचें ना। गोंयान ओबीसी एसटी 70% आसात। आमी फाटीं उरलेले लोक, पूण आमकां गृहीत धरूं नाकात। तुमकां जमना जाल्यार आमच्यो मागण्यो जाग्यार घालपाक आमकांच सत्तेन येवचें पडटलें। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघटनान सरकाराक शिटकावणी दिल्या। जाता जाल्यार तेंचे बरोबर शक्य जाल्यार आमकां भितर घालचें, कित्याक मागणी करपाक कांय गरज ना, मागपाक जाता न्हू। सगळे आमी फाटीं उरलेले लोक, हे सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक आनी सगळे कॅबिनेट आनी आमदारांक कळपाक जाय, ओबीसी एसटी 70-75% लोक, हे लोक जागृत जाले जायत जाल्यार प्रॉब्लेम जातलें तुमकां असेंब्ली वचपाक। हे जागृत जाता लोक आतां, अपेक्षा आमची आसा, नाल्यार आमी प्रतिनिधी करून आमी असेंब्लीन वचचें पडटलें आमची मागणी मान करून घेवपाक।
70-75% लोकांक सरकारान निग्लेक्ट करपाक जायना अशी आमची मागणी आसा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली.